হরপাবানের কবলে পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পেল স্কুল পড়ুয়ারা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মাদারিহাট বীরপাড়া জয়বীরপাড়া নদীতে। জানা যায়, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নদী পার হয়ে একদল পড়ুয়া বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ নদীতে হরপাবান দেখা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে শুকনো নদী বিভৎস আকার ধারণ করে ফুলে ফেপে ওঠে। ভরা নদীর মাঝে পড়ে যায় হতভম্ব পড়ুয়ারা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। এক ছাত্রী তো জলের তোরে ভেসে যাচ্ছিল, বাকিরা ভয়ে কাঁপছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে স্থানীয়রা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তড়িঘড়ি নদীতে নেমে পড়ে। তাদের উদ্ধার করে স্থলে তুলে আনেন, তবে কারো স্কুল ব্যাগ জুতো ভেসে যায় বলে জানা গেছে। अरे 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 पकड़े 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 हट तेरी का। अरे बाप रे, उसको पकड़ो ना। आस्ते आस्ते आस्ते, वहाँ पर वो है। आइए 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 आइए, रुको 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 रुको, आस्ते आस्ते। बाल बच गए आप। मेरा बच्चा 3 साल का बच्चा मेरा बहने वाला था। आपके साथ ही था ना? मेरा बच्चा, तो मैं उसको स्कूल से लाने गई थी, सारा बैग जूता सब बह गया। कौन स्कूल पढ़ता था? एसडीआर से ना? कोई तो मेरा बच्चा, मैं भी स्कूल से जैसे यहाँ पहुँचा तो देखा कि फंसा हुआ है। मैं भी तो आप लोग की हेल्पलेस था ना। मैं भी घुसे तो पानी मैं नहीं था, इतना- बहुत कम हाँ, पानी था। अचानक से इतना भाव आ गया। मैं भी वहाँ जा नहीं सकता था, क्या करे, मैं भी मजबूर था।